آج کا جو پیغام ہے وہ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان. انجیل ایک ہی ہے، انجیل ایک ہی ہے، اس کے لکھنے والے چار ہیں، اور اس انجیل کا نام خداوند یسوع المسیح ہے. ہلیلویا ہلیلویا. تو کسی کو یہ بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، انجیل ایک ہی ہے اور وہ یسوع ہے، اور وہ یسوع ہے. وہ دنیا میں آیا تاکہ دنیا کو گڈ نیوز دے. 23واں باب ہے لوک چیپٹر 23، 23واں باب ہے 34ویں آیت ورس 34. لوک 23 ورس 34. آؤ کلام خدا میں سے اس کو ہم دیکھیں. لوکا 23:34. جی. خدا کے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، یسوع نے کہا اے باپ، یسوع نے کہا اے باپ، ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا کرا ڈالا. مقدس کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی الہی برکت سب کہیں آمین. آج کا جو ٹاپک ہے نوٹ کر لیں، دعا کا نمونہ. دعا کا نمونہ، پریئر ماڈل، دعائیہ نمونہ ہمیں یسوع نے دیا ہے. چرچ کو، کلیسیا کو، رسولوں کو دیا، کلیسیاؤں کو دیا، مقدسین کو دیا. اور کہاں سے دیا؟ صلیب پر سے دیا. دعا کا نمونہ. آج کا ٹاپک ہے دعا کا ماڈل آف پریئر. دعا کا جو ماڈل ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے. اس پر، اس موضوع پر ہم بات کریں گے. شفیع اعظم یسوع مسیح بھی شفاعت کرتے ہیں، اس لیے چرچ بھی شفاعت کرتا ہے. وہ زمین پر تھے، شفاعت کرتے تھے. وہ صلیب کا دکھ سہ رہے تو شفاعت کر رہے، اور آج بھی وہ باپ کی دانی طرف بیٹھے ہیں اور آج بھی وہ شفاعت کر رہے ہیں. یعنی یہ منسٹری جاری ہے آج بھی. تو اس لیے چرچ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ دنیا کو بچایا جا سکتا ہے، حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. بہت سارے لوگ پری ڈیسٹینیٹ کے بہت زیادہ قائل ہیں کہ جی سب کچھ طے ہے. میں غریب پیدا ہوں، ایسی غریب مرنا یہ طے ہوئے. میں ان پڑھ پیدا ہوں، میرے بچے بھی ان پڑھ رہن گے، یہ بھی طے ہے. نو، یسوع نے کمواری سے پیدا ہو کر، اور پھر یسوع نے صلیب پر جان دے کر، مردوں میں سے زندہ ہو کر پیغام دیا ہے کہ دنیا کو بچایا جا سکتا ہے. ہلیلویا. صلیب سے شفاعت کرتے ہیں ہمارے خداوند. صلیب، مسیح کی مصلوبیت، یسوع کا مصلوب ہونا مسیحی ایمان کی بنیاد ہے. یہ اگر آپ مسیحیت میں سے صلیب کو نکال دینا تو مسیحیت کی جو انفرادیت ہے یا اس کی جو ممتاز دنیا میں نظر آتی ہے نا، تو مسیحیت بھی دنیا کے باقی مذاہب کی طرح ہو جائے گی. کیونکہ جو مسیح کی صلیب پر ایمان رکھتا ہے وہ مسیح کی قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہے. ہلیلویا. کیونکہ صلیب کی سمجھ آ گئی تو پھر قیامت کی بھی سمجھ آ جائے گی. پالوس نے جو کرنتھس میں مناظرہ کیا تھا وہ یہی تھا، اور میں ریسنٹلی کرنتھس میں سے ہو کر آیا ہوں. کرنتھس کی کلیسیا، اس کے کھنڈرات میں نے وزٹ کیے ہیں اس مشن ٹرپ میں جو یورپ کا تھا. میرا لاسٹ ٹرپ جو تھا وہ گریس میں تھا، یونان میں. اور پالوس رسول نے وہاں پر بہت سارے پیغام، اور لیکن اس کی جو منادی کا مرکز تھا وہ یسوع کی صلیب تھی. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک. یونانی سوال کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نشان جو لعنت، رسوائی، ذلت اور دکھ کا نشان ہے، آپ کہتے ہو وہ زندگی کی بات ہے، وہ فتح کی بات ہے.
तो फिर पौलुस ने वहां पर यह सिखाया कि तुम तस्वीर को एक रुख से देख रहे हो, तस्वीर का दूसरा रुख यीशु की खाली कब्र है। हालेलुया। तो फिर पौलुस ने वहां पर सलीब और खाली कब्र की बना देखी। जब यह पैगाम मेरे सामने था तो मैं गौर कर रहा था कि यीशु के ज़माने में 30,000 लोगों को सलीब दी गई। कितने? 30,000। ये सज़ा रूमी शहरियों को नहीं दी जाती थी क्योंकि वो मोस्ट रिस्पेक्टेबल, यानी उनकी इज्जत ज़्यादा थी। जो सिटी के, शहर के रहने वाले लोग थे उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा थी, जो आम थे उनकी कम थी। तो इसलिए ये जिल्लत या रुसवाई की सज़ा भी थी कि दूसरों को रुसवा किया जाए। जो हमारे सिटीजन्स हैं या हमारे शहरियत रखने वाले हैं, जो शहर के रहने वाले लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है। जो दूर दराज रहते हैं, जो रोमन्स नहीं है, वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, ये उनको दी जाती थी। और ये सज़ा पहाड़ पर या किसी बड़ी शाहराह पर, सड़क के ऊपर दी जाती थी ताकि जिसको सजा दी गई है वो सबको नजर आए और उसकी ज्यादा तजलील हो, उसकी इंसल्ट बहुत ही की जाए, उसे और ज्यादा टॉर्चर किया जाए। और इसीलिए कहते हैं कि सलीब की सजा ज़हनी तौर पर बहुत ज्यादा अजियतनाक होती थी। एक तो उसे जिस्मानी दुख दिया गया ना, उसे ज़हनी दुख भी दिया जाता था, उसे नफ्सियाती प्रेशर भी दिया जाता था। अब गौर करें, मेरा और आपका यीशु किस तरह के दुखों में से गुजरा है, कैसी पेन में से गुजरा है। एक तो जिस्मानी पेन थी, एक ज़हनी पेन थी। शायद लोग जिस्मानी दुख बर्दाश्त कर लें, लेकिन ज़हनी दुख उनकी जान ले लेता है, उनका दिमाग जो है उस पर कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तजलील करने के लिए दी जाती थी, ऐसी मौत जिसमें सफोकेशन होती थी। और आज ये पैगाम जो आपके सामने है, उसमें हम इस बात को सीख सकते हैं कि जब खुदावंद यीशु शागिर्दों के साथ थे तब भी दुआ करते थे। सारी सारी रात पहाड़ पर दुआ में गुजर जाती थी, ऐसे ही। और फिर आज हम देख रहे हैं कि जब वो जान करने की हालत में, वहां पर भी वो दुआ कर रहा है और शफात कर रहा है। ठीक है, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का भी यही सीक्रेट था। और जब आप यूहन्ना 17 बाब पढ़े, अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये पूरा बाब मैं चाहता हूं कि हम पढ़े। तकरीबन इसकी 26 वर्सेस होंगे, देखिएगा कितनी है, 26 है। यूहन्ना 17 ये दुआ का बाब है। और आपको पता किन के लिए? शागिर्दों के लिए ज्यादा दुआ की गई है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आज एक नए तौर पर इस चैप्टर की समझ आएगी कि जॉन चैप्टर 17 दुआ का चैप्टर है। सुने जरा, ये सारी दुआएं जो यीशु ने की है और शागिर्दों के लिए की है, पूरा बाब पढ़ेंगे ताकि हम और डीप हो जाएं दुआ के ताल्लुक से। जी मैडम पढ़े। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, यानी दुआ शुरू हो गई फिर, कि ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाचा तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की ज़िंदगी दे। और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझे खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। और अब ए बाप, तो उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया, और वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया। शागिर्दों की बात हो रही है जी। और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है। अब वो जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ही तरफ से है, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया, और उन्होंने उसको कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूँ, और वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा।
میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے۔ میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہے، اور میں تیرے پاس آتا ہوں اے قدوس باپ، اپنے نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر، تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی۔ میں نے ان کی نگہبانی کی، اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا، تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو۔ لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں، اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں تاکہ میری خوشی انہیں پوری حاصل ہو۔ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا، اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر، جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا، اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلہ سے مقدس کیے جائیں۔ میں صرف ان ہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں، وہ بھی ہم میں ہو، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں، اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو ہی نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ اے عادل باپ، دنیا نے تو تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا، اور انہوں نے بھی جانا کہ تو نے مجھے بھیجا، اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا، تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں بھی ہو اور میں ان میں ہوں۔ آمین آمین۔ واو، آپ نے ریڈنگ کے دوران ہی اس سارے چیپٹر کو سمجھ لیا ہے، سمجھ آگئی سب کو؟ یہ کون سا باب ہے؟ یہ دعا کا باب ہے، اور یہ دعا شاگردوں کے لیے کی جا رہی ہے، شاگردوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیپٹر جو ہے یہ دعا کا چیپٹر ہے۔ اب ہم جو چیز سیکھ رہے ہیں وہ صلیب پر دعا ہے، اور صلیب پر دعا کیا ہے؟ صلیب پر دعا ہے، یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، یہ دعا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ ہاں، شفاعت کی دعا ہے، معافی کی دعا ہے، اور یہ مسیحی ایمان کی بنیاد ہے، معافی۔ میں سوشل میڈیا پر ایک خاتون تھی، اس کے بارے میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے مسیحیت کی سمجھ نہیں آئی، اس لیے میں نے مسیحیت کو چھوڑ دیا۔ تو میں اس کو بھی اور دنیا کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں، جس نے مسیحیت کو سمجھنا ہے وہ معافی کو سمجھ لے۔ ویری سمپل، معافی یہ بنیادی پیغام ہے مسیحیت کا۔ دنیا اور قوموں میں معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ پرانا عہد دیکھیں، موسوی شریعت دیکھیں تو وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر بھی آنکھ کے بدلے آنکھ، اور اینٹ کا جواب پتھر تھا، اینٹ تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ غور طلب بات ہے۔ دنیا دشمنوں سے نفرت کرتی ہے، دنیا دشمنوں کی تباہی چاہتی ہے،
दुनिया दुश्मन की हलाकत पर खुश होती है, लेकिन इंजील ने हमें सिखाया है कि आप दुश्मनों के लिए दुआ करो, माफी मांगो, रहम मांगो। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए बरकत चाहो। जिसको ये समझ आ गई उसे मसीहत की भी समझ आ गई। मसीहत बड़ी सिंपल है, इंजील का पैगाम बड़ा सादा है। नादान है वो लोग। लिखा है इस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए, क्योंकि वो कहते थे ये तालीम तो नागवार है। ते जे आज भी कोई फिर जाता परेशान ना होया करो कि जी हो गया, कोई नू की हो गया, उन्होंने जो भी होया होने दो। यसू ने रोकया भी नहीं किसी को आ जा यार ना आ जाए। इस पर उसके यूहन्ना की मार्फत लिखी इंजील में लिखा है, छठे बाब में लिखा है कि इस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए, क्योंकि वो अपने दिल में कहते थे ये तालीम तो नागवार है, इस पर कौन अमल करेगा। लोग दर हकीकत ये नहीं कि उन्हें मसीहत की समझ नहीं आती, वो मसीह की तालीम पर चलना नहीं चाहते, क्योंकि इंजील की तालीम रूहानी तालीम है और दुनिया जिस्मानी चलना चाहती है। वो चीजों को जिस्मानी तौर पर देखते हैं। दुआ क्या है सलीब से? सलीब पर जो दुआ की गई है, दुआ का नमूना क्या है? ऐ बाप इनको माफ कर। यीशु ने कहा ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। माफी मिल जाए, माफी देनी नहीं। बोले मेरे साथ, माफी मिल जाए, माफी देनी में माफ नहीं करना। ते आप रोज पढ़ता है कि जिस तरह तूने हमारे कसूर माफ किया है, तू भी हमारे कसूर। माफी मिल जाए, माफी रट लो ना तुसी भी सारे। माफी मिल जाए, माफी देनी नहीं। ये वे साडा तरीकाकार। लेकिन यीशु ने हमें क्या सिखाया है? ऐ बाप इनको माफ कर। ये नमूना दिया है दुआ का। हालेलुया। ये नमूना में दिया गया, ये हमें पैगाम मिला है, ये सिखाया गया है। हम माफ ना करने के बहाने कहां से ढूंढते हैं? कितों भला। चलो मियाँ बीवी तो शुरू कर रहे हैं। बरात वाले दिन तो कहता मैं याद आ 35 साल पहले ये मां एदियां भैणां ने सलामी बहुत लई सी बई। वो जेड़े उस विआह च शरीक सन वो तो बेचारे मर भी गए ने, जेड़े बरात नाल आए होणगे। 35 साल बाद दुनिया तो लोग बड़े तुर जाते हैं। जिन्हों ने दावते वलीमा खादा होएगा, जिन्हों ने बरात च गए होने, जेड़े बाजे वाले होने ने, वो भी बेचारे मर गए हुए ने। तो वो अज भी बीवी नूं कहंदे है कि ये तेरे पेकिया ने मेरे को मेरे प्यो को लाग बड़े लए सन। वो बंदिया खुदा दे तू जिंदगी गुजार ਉਹਦੇ ਨਾਲ। वो भी कहती है कि तेरे माँ प्यो ने तेरिया भैनों ने मेरा वेलकम ही सही नहीं किया। हाँ जी, जिवें दुल्हन आंदी है ना तैयार होके ते घर च ओहदे पता फुल शुल सुट्टदे हुंदे। खैर बहुत दुनिया रवायती और एडवांस भी ठीक कह सकते, लेकिन रस्मी भी बहुत हो गई है। हाँ जी, वो तकद्दस जड़ा सी वो खत्म हो गया। और अफसोस के जड़ियां बेईमानां दियां शादियां ने ते ईमानदारां दियां शादियां इक्को जिहियां ही ने। हकीकत च लोकां दा चर्च च नहीं पता चलता ईमानदार है, विआह वाले दिन उन्हां दा पता लगता। तुसीं गिरजे ते बैठे बंदे दा नहीं हिसाब ला सकते। भाई शर्जील वो अखां घुट के बैठा हुंदा है, ठीक है, वो बड़े अदब नाल आंदा है। लेकिन असल गल दा उदों पता लगता जो उन्होंने घर च विआह होंदा है। फिर पता लगता है कि किहड़ी शैब है बंदा, ऐ किहड़े बाग दी मूली है, कौड़ी मूली है कोई। सो बात हम कर रहे हैं माफी मिल जाए, माफी वी वांट है, वी वांट टेक, कि हम लेना चाहते हैं माफी। गिव यानी देना नहीं चाहते। एक मैंने बताया था थैंक्स गिविंग, थैंक्स हैविंग, ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैनू शुक्रगुजार बाकी मेरे होण, मैं ना किसी का शुक्रगुजार हो। इस पर मैंने बताया ना कि कई रेस्टोरेंट से जान वो वेटर बड़े टुट के पैणगे, हुंदे तो इंसान ही ने वो जिन्हों को नवे नवे पैसे आन, तबीयत खराबी तो आती है ना।
वो वेटरां नूं जाके बेचारिਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਝੜਕਦੇ ਉਹ उनको टीचिंग दी होती है कि आपने किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं करना, हालांकि होते वो भी इंसान है। तो मैं अक्सर अपने खादम भाइयों को भी कहता हूँ कि रेस्टोरेंट में जाएं तो ये बच्चे इनको एक तो ब्लेस ज़रूर किया करें, ठीक है। जहाँ आपने 10,000 का खाना खाया 200-400 आप उनको भी सपोर्ट किया करें। ये हमें कलाम ने सिखाया है। मुबारक है वो जो मस्कीन का ख्याल रखता है, ठीक है। मुबारक कहा गया है उसे खुदा के कलाम में। माफ़ी हम चाहते हैं हमें मिल जाए, हम किसी को माफ़ ना करें, लेकिन सलीब पर जो दुआया नमूना है वो माफ़ी का नमूना है। ऐ बाप इनको माफ़ कर, माफ़ कर। माफ़ी का जो मंबा है वो यीशु है। हालेलुया। कोई होर नहीं है। जिन्हां नूं माफ़ी मिल गई है उन्हां दे भाग जाके ने, भाग ही जाग गए ने, क्योंकि माफ़ी जो मिल गई है। पहले पाप करते सी, बुराइयां करते सी, शराबां पींदे सी, ज़नाकारियां सन, पुट्ठे काम सन, सूदखोर सन। अज जिंदगी बदल गई है तो फिर भाग ही जागे हैं ना। पादरी इस्किल साहब कहेगी जिन्होंने माफ़ी मिल गई है असी रब दे बंदे आते, रब सानू। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको माफ़ी मिल गई है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि क्या आपने किसी को कभी माफ़ किया है? अगर आप अपनी दुआ ठीक करना चाहते हैं तो फिर इसलिए भी दुआ से अपनी दुआ ठीक कर लें। अगर आप अपना किरदार ठीक करना चाहते हैं तो इसलिए भी दुआ से, जो दुआ का नमूना हमें दिया गया है, इससे सीख लें कि वो सताने वालों को भी माफ़ कर रहा है, क्योंकि वो माफ़ी का सरचश्मा है। मैंने पहले भी बताया था कि यीशु मसीह पुरफज़ल है। ये मैंने पहले जिक्र किया था। मुक़द्दसा मरियम की ज़ात अक़दस पर मैंने बहुत सारे पैगाम दिए, लेकिन मैंने ये टीच किया था कि मुक़द्दसा मरियम सोर्स नहीं है फजल का, यानी वो पुरफजल नहीं है, उन पर फजल हुआ है। हालेलुया। ऐ मरियम तुझ पर, ये लिखा है कलाम में, ऐ मरियम तुझ पर, यही पैगाम दिया है ना। तो इसलिए जो सोर्स है, जो मंबा है, वो यीशु है। बहता दरिया यीशु मेरा, वो सोर्स है। उससे ये जो आपको राजपा और ये नहरें दरियाओं से निकलती हैं, दरिया जो है वो चश्मों से निकलते हैं। यीशु मसीह चश्मा है, वो सोर्स है माफ़ी का। तो हमें इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना है कि यीशु मसीह मंबा है, फजल का मंबा, माफ़ी का मंबा है। और अपने दुश्मनों के लिए भी वो सलीब पर दुआ करता है। और दुआ क्या करता है? ऐ बाप इनको माफ़ कर। हमें इस दुआया नमूने को अपनाने की ज़रूरत है जो हमारे खुदावंद का है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हालेलुया। वो मिजाज होना चाहिए। ये मिजाज नहीं होना चाहिए जी गिल्लां दा गुस्सा है, कहणगे गिल्लां दा गुस्सा, ऐ कोई मिजाज है ताड़ा। या कोई और ज़ात ले लें, ये भट्टी हैं, ये सोतरे हैं, ये मट्टू हैं, ये फला हैं, ये फला हैं। आप वो मिजाज अपनाए जो आपके यीशु का था, तो फिर आपकी दुआ भी यही दुआ हो जाएगी। आपको पता है ये अल्फाज एक और शख्सियत ने भी दोहराए थे। वो कौन था? ओ यस, स्टेफनोस, यूनानी लफ्ज जिसका मतलब है फतेहमंदी का ताज, फतेहमंदी का सेहरा। और उसने क्या कहा जब उसे भी संसार किया जा रहा था, पत्थर मार रहे थे, तो उसने कहा ऐ बाप इनको और ये गुनाह इनके ज़ुम्मे। क्यों उसने ये बात कही? क्योंकि उसने यीशु के किरदार को अपने ऊपर ले लिया था। यीशु के किरदार को अपने किरदार में ले लिया था। जब आप भी सलीब के दुआया जो नमूना हमें मॉडल दिया गया है उसको अपने किरदार में ले लेंगे तो आपकी दुआ भी ऐसी हो जाएगी। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि माफ़ी मिलनी चाहिए, माफ़ी देनी नहीं है। आप माफ़ करने वाले बन जाएंगे। आपकी दुआ का तरीकाकार बदल जाएगा, लेवल चेंज हो जाएगा, एक और लेवल पर आप चले जाएंगे। आ चुके हैं। और हम गौर करें कि हमारे मालिक ने जो हमें दुआ का तरीका दिया है सलीब पर, वो क्या है, दुआ का नमूना जो हमें मिला है। आ चुके हैं।
اور اپنے آپ کو پیش کریں. سب, یہ کسی ایک کی بات نہیں ہے, اس میں سب خاص و عام شامل ہیں, اس میں پاسٹرز بھی شامل ہیں, اس میں لیڈرز بھی شامل ہیں, اس میں تمام مرد و خواتین شامل ہیں, اس میں تمام لوگ شامل ہیں. آؤ جھکیں.